देखिए, उनके लिए अपोजिशन में है, उनको तो वो चीज़ें शोभा देती है, मगर असल में उनको भी सोचना चाहिए। जब भी बिल कोई गवर्नमेंट लाती है, जब पार्लियामेंट में वो पास हो जाती है, उसको अमेंड करने में अब कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स हमेशा डेवलपमेंट के लिए होती है, अमेंडमेंट्स हमेशा अच्छे के लिए होती हैं। ये डेवलपमेंट्स वो देखेंगे, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड्स तरक्की करेंगे। और ये आने वाले वक्त में जब वो समझ आएंगे, आने वाले वक्त में ये वक्फ के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी खबर होगी। और तमाम लोग इस जो आज मुखालिफ हैं वो कल इसके हक में बात करेंगे, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स डेवलपमेंट के लिए। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ के लोगों को फिर धोखा दे रही है? उन्होंने कब लोगों को धोखा नहीं दिया है? तो आज भी वो वैसा कर रहे हैं, तो जो उनको काम दिया गया था वो तो वो कर नहीं पा रहे हैं। और अपोजिशन का काम होता है कि लोगों की सोच इधर उधर करना, लेकिन जो काम उनको दिया गया था अगर वो कर लेते तो लोग आज वाहवाही कर लेते। नमस्कार। ওয়াকফ সংশোধনী বিল আইনে পরিণত হওয়ার পরে এই আইন আদেও মুসলিমদের ভালোর জন্য নাকি মুসলিমদের ক্ষতি করার জন্য, প্রথমত তো এটা জানতে হবে। দ্বিতীয়ত, ওয়াকফ সংশোধনী বিল আইনে পরিণত হওয়ার পরে এটা নিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কোনো প্রতিবাদ থাকে, তাহলে সেই প্রতিবাদ তো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণভাবেই করা উচিত। তা না হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে যেভাবে প্রতিবাদের নামে জাতীয় সম্পত্তি নষ্ট থেকে শুরু করে হিন্দু সম্প্রদায়ের জনগণের ওপর আক্রমণ, হিন্দু সম্প্রদায়কে খুন করা হচ্ছে, এটা আদৌ কি সঠিক কাজ হচ্ছে? সংশোধিত ওয়াকফ বিল আইনে পরিণত হওয়ার পরে দেশের মধ্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিরোধীরা সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেত্রী এবং জম্মু এবং কাশ্মীর ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারপারসন ডক্টর দারুখান আন্দ্রাবি বলেছেন, তাদের ভাবা উচিত যে যখন সরকার একটি বিল আনে এবং সংসদে এটি পাস হয়, তখন কেউ এটি থামাতে পারবে না, কারণ এই সংশোধনীগুলি সর্বদা উন্নয়ন এবং ভালোর জন্যই তৈরি করা হয়। সারা দেশের ওয়াকফ বোর্ডগুলি এই আইনের মাধ্যমে অগ্রগতি করবে। ন্যাশনাল কনফারেন্স কখনো জনগণকে কি প্রতারণা করেনি? তারা আজও একই কাজ করছে। যদি তারা তাদের দেওয়া কাজটি করত, তাহলে মানুষ আজ তাদেরকেই প্রশংসা করত।